Government of Goa, with collaboration Central Government, DRS Deposit Refund System स्कीम जी गव्हर्मेंटान हाडल्या ती खास कित्याक कोणी काडटा आनी वेस्ट दर्यान उडयता आनीक आयसोलेटेड प्लेसीस उडयता आनी पंचायतीकूय त्रास जाता तशेंच आमची गार्बेज मॅनेजमेंट टीम आहा तांकांय त्रास जाता. सो हे आमी पयले आतां म्हाका दिसता मोरजेन पेडण्यासून पयले फावट मोरजेन तुमी चूज केला आनी हे आमी इन्स्टॉल करपाचे मार्गार आहा. सो 3 प्लेसीस इन्स्टॉल जातले आनी 3 प्लेसीस इन्स्टॉल जाल्या उपरांत कसो रिस्पॉन्स लोक दिता त्या प्रमाणे मागीर चर्चीन जावं स्कुलान इन्स्टॉल जातले. सो म्हाका दिसता ही न्यू टॅक्नॉलॉजी AI टॅक्नॉलॉजी आनी आतां AI टॅक्नॉलॉजी सगळ्याचो वापर जाता. सो सगळ्या नागरिकां कडेन मागता की जाता तितलो हेचो यूज करपाचो भायर उडोवपाक कित्याक तुमकां बेनिफीट आहा. तुमी ती बॉटल घातल्या उपरांत पयशे क्रेडीट जाता एकाउंटाक. ही बरो इनिशिएटीव. इट इज अ न्यू टॅक्नॉलॉजी एंड फॉर न्यू जनरेशन. आनी म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टराचें हेंच स्वप्न आहा की आमची इंडिया इज अ फास्ट ग्रोईंग इकॉनॉमीक कंट्री अशें करून आमचो अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सरकार बरें काम करता म्हणून तेजी तोखणाय करता आनी म्हाजे 2 उतरां सोंपले. थँक्यू. The voice for coin.